over the horizon. Manishimwe kandi yabicyubahiro. Yesu azunisiwe. Nishijwe n'Imana muri gitondo cy'umunsi. Tutakile amishwenia na munsha. Imana yabanye natwe ikadushoboza kuboneka hano muri uyu mwanya. Shibanyishika munaina shitufunire gukumeka kolanu kankamale. Mu bihe nk'ibi bihe bitoroshye ariko dushobozwa n'Imana kuboneka. Kankamale ayinkama yakubebuka mashi ashikwengo dupfuna gukumeka kolanu. Byiza ko tuba imbere y'Imana tugasenga. Shishongile gukumeka frente kashkwembu dukongera shkwembu. Reka sabe umuntu umwe asenga Imana. Ndakombela amuntu mumwe akongera shkwembu. Noneho dukomeze na programa tuza kuri indirimbo ya 50 muri Maramara. Tutaya amashwenika programa zaina tutemberera Maramara numero 50. Asaime ni data ali asenga Imana. Makwezu atakongera shkwembu ina ikwezi takongera. Turagushima ukuntu waduhaye igitondo ciza. Dutanze amashimwe ku ntambara egomeze hambaye zarenganye mu ijoro dusinziriye ukatugwanirira. None mwamenye n'ijoro n'isi nuhabwe icubahiro. None kano kanya naho turi muri ya ngoro ya Salomo. Turasabye rero mwami amajambo yose aza kuvugirwa hano hantu canke umuntu yaze hano hantu atahe mwami yuzurizwe nawe. Turasabye mwami utugirire neza, tugusabye nk'abantu twisuye nk'umuvyeyi, turakweretse programa yose iza guca hano hantu ize kuba mu bushobozi bwawe. Tubisabye twizeye kubidukoreye ni kubw'izina ryawe ryera. Amen. Numero 50 Maramara. Fuka Kristi azishusha nzitsakile kutulisa ambizile zomuweni zina Yesu ikate. Haleluya haleluya nzitsakile shirushana shiyelile ikwafunzi nikateko Yesu wanga ilifuyu kaletilo livekule shoshi unge likusui zinibuto milefisha zina Yesu ikate. Haleluya haleluya nzitsakile shirushanga shiyelile ikwakunzi nikateko Yesu wanga ilifuyu. Haleluya nzitsakile shirushanga shiyelile ikwakunzi nikateko Yesu wanga ilifuyu. Amena. Amen. Imbere yuko twumva ijambo ry'Imana Aloko tutayingiseta alitula shkwembu. numva twagombye gufata umwanya tugasenga. Nisitwa kode tukumankama duhamba shikongoto. Turi gusenge nibura abantu nka batatu. Atrezi w'abantu batahamba shikongoto. Dusengere imitima yacu. Ndakongelela ambilwini zaina. Dusengere ishengero muri rusange. Ndakongelela akireka inkwayo. Kandi tunasengere n'igihugu n'isi yose muri rusange ku bibazo turi kugenda ducamo. Ikiku n'imisaveni inkwayo kanjela letwa kalutaka. Nyuma yaho turaza kumva ijambo ry'Imana. Ansa kukalesho tutayingiseta alitula Ni byiza cyane ko tufata umwanya
dusenga tushongile kuteka nkama ya kugira ngo kuleanyana turirire Imana tuyitakambire ikuzilela ashikwembu tuyereke imitima yacu tumukombisa ambilwini zaina tuyereke ingo zacu famiye zacu tumukombisa amiti yaina tuze tuyereke ishengero tumukombisa akerekeni igihugu n'isi yose muri rusangi ku bibazo turi gucamo ati ku nimisabeni inkwayo kandela lepo karutaka. Amen. Amen. Kadusenge mu kanya niturangiza turaza kwinjira mu mwanya wo kumvisha aloko tutaita shikongotoleso tutengiseta alitula shikwembu. Amen. Turanezerewe Mana ko tubonye umunsi wawe mwiza. Yohana aravuga ngo hari ku munsi w'Imana ndi muri muhemu. Turaguhaye kaze Mana kino gitondo uduhindurira akayaga dushire muri muhemu. Amen. Kuko Yohana ari muri muhemu yumvise ijwi, natwe Mana kino gitondo kuko uduhinduriye akayaga ukadushira ahandi hantu muri muhemu, turaja kumva ijambo kandi iryo jambo riratuvura. Ijambo ryawe n'umuti, ijambo ryawe nikirwanishwa, ijambo ryawe n'umutuvura. Haleluya. Kandi iryo jambo rigira ubushobozi, rirazura. Amen. Lazaro aja kuzurwa wavuze ijambo. Haleluya. Ijambo ryawe rirazura n'abapfuye muri iyi minsi Mana kubw'iki kiza. Birashoboka ko hari abantu bamaze gupfa mu buryo bw'umuhemu. Turasabye ngo ijambo ry'uyu munsi ribazure. Amen. Birashoboka Mana kuri uyu munsi muri ino bihe ko hari abantu Mana bamaze gukomereka. Ijambo ryawe ribasomore. Turasengera ijambo ngo ijambo ryawe uyu munsi Mana rije kubasomora, rije kubasomora. Ijambo ryawe ribakande, ijambo ryawe ribareme, kuko niko wavuze ngo ni jewe mbikora kandi mbigira nkabigirura. Turakwinginze ngo hagire ico ugira kubera ijambo ryawe. Turakwinginze ngo hagire ico ukora ubugingo bwacu. Turakwinginze ngo hagire ico ukora mu izina rya Yesu muri kino gihugu ca Mozambique. Turakwinginze ngo hagire ico ukora mu izina rya Yesu mu bihugu byacu. Turakwinginze ngo hagire ico ukora muri iyi minsi Mana insengero zawe zuguruke. Turakwinginze ngo hagire ico ukora Uhoraho mu bugingo bwacu. Turakwinginze ngo hagire ibyo uvyura kuko ijambo ryawe riravyura. Turakwinginze Mana ngo hagire ibyo ukangura muri twebwe. Hari abantu bari bafise ingabire zitandukanye Mana, nanone kino gihe Mana ndakwinginga umwasi Satani yatwugariye insengero, ariko ndakwinginga ngo rya shengero ryo mu mitima, kuko ijambo ryawe riravuga mu mitima yacu n'insengero. Ndakwinginze Mana ngo izo ntizugarwe. Aje guhagararana nawe, guhagarara kugisaza, hanyuma cavuga uko wavuze. Amen. Hanyuma ijambo ryawe Mana ritugire ku bushobozi, umutwe ryawe ugira muri Efeso mu izina rya Yesu. Barwaye bakire mu izina rya Yesu. Egome ndakuzi Mana igihe wahura na wa mukenyezi Mana ku gitengeri cye Betesida, ntabwo wamukozeko, wavuze ijambo. None rero Mana ndakwinginze ko kino gitondo uvuga ijambo abarwaye bakire, uvuga ijambo impumyi zihumuke, uvuga ijambo Mana babandi Mana basubiye inyuma bagaruke. Urakoze kuja kumukoresha wewe n'umuntu buntu, ariko ahagararanye nawe, ariko ahagararanye nawe. Amen. Haleluya. Ahagararanye nawe araja kuvuga uko wavuze, araja kuba umwironge, araja kuba ikinyamajwi. Nawe uvuge twumva ijwi ry'umukiza wacu, twumva ijwi ry'umuvyeyi. Urakoze Yesu Kristo dusenze uko. Amen. Cyane muri kino gitondo cuno munsi. Muito obrigado. Imana itwemereye kongera kuba hano mu ngoro yayo. Deus aceitou para nós estar aqui mais uma vez na casa dele. Si ibikorwa byiza dukora ariko n'imbabazi z'Imana. Não é por causa das boas obras, mas é por causa
da perdão de Deus. hariho abantu benshi bamaze kurengana no gutambuka Há muitas pessoas que já morreram, ariko twebwe turacariho mas nós ainda estamos em vida. ubwo rero hari icyo imana itugombako. Marcos capítulo 11, versículo número 24, diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e te-los eis. E enquanto estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vos não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. N'iri jambo ry'Imana Essa palavra de Deus dusomye hano mu gitabo cya Mariko. que acabamos de ler no Evangelho de Marcos. Aya majambo ni Yesu yayabwiye abigishwa biwe, Jesus é que estava a falar com os seus discípulos ariko arabigisha quando ele estava a ensinar a eles. ababwira ati nimwahagarara musenga, Diz quando pararem orando, nimwahagarara musaba, quando pedires mwizeye e com fé. mumenye yuko muzobibona. É bom saber e ter certeza que vão receber a resposta. Imana idufashe Que cyane. Deus ajuda nós. Yongera aravuga ati Ele continua a dizer assim: nihagira icyo mupfa na mugenzi wanyu, se houve alguém que tem problema com o irmão, kuko yari azi yuko bari mu mubiri, porque ele sabia que estava na vida, no corpo, yari azi yuko bishobora kubagora, e sabia que pode acontecer e surgir um problema. arababwira ati muharire umuntu uwo ari we Ele wese. diz: perdoai qualquer pessoa que tem problema convosco. Imana idufashe E cyane. Deus ajuda nós. Yongera kubabwira ati E diz mais uma vez: nimwaharira abantu se perdoar pessoas, ibyo abantu babakoreye aquilo byose, que pessoas fizeram para vocês, ati na so wo mu e ijuru Deus, o Pai do céu, azobaharira ibyaha Ele byanyu. vai perdoar a vocês vossos pecados. Imana idufashe E cyane. Deus ajuda nós. Data wa twese O nosso Pai, ari mu ijuru, que está nos céus, uwo ni washobora guharira ibyaha byanyu. é esse que pode perdoar nossos pecados. Ijambo A ry'Imana, palavra de Deus, maze gusomera ijambo ry'Imana, depois de ler essa palavra, ryaranyigishije me cyane. ensinou muitas coisas. Bimbwira ko guharira ari ikintu cya Me mbere, mostra que o perdão é a primeira coisa. kugira ngo Imana natwe duharire ibyo twakoze, Para que Deus perdoa a nós, kugira ngo Imana itugirire para imbabazi, que Deus perdoar a nós, natwe tugomba guharira abatugirira nabi. precisa nós também perdoar os que ofendem a nós. Imana itugirire neza Deus cyane. ajuda nós. Yesu yariko abwira abigishwa biwe, Jesus estava a falar com os seus yariko discípulos, arabategura, estava a preparar a eles, kuko yari azi ko bazohura n'amageragezwa, porque ele sabia que vão encontrar tentações. yari azi ko bazohura n'ibibazo, Ele sabia que haverá impedimento no kuko hano caminho. mu isi hari ibibazo byinshi, Porque aqui no mundo encontramos muitos problemas. hari ibitwitaza byinshi. Tem muitos problemas. Arabwira ati rero ibyo byose Ele diz isso tudo. niyo mwabibona, Quando verdes isso, muze muharire abo bantu bazoba babagiriye é nabi. bom primeiramente perdoar os que ofenderam a vocês. Imana idufashe cyane. Deus Babaharira depois de perdoar a eles, nase wo mu ijuru, e o vosso Pai que está nos céus namwe azoca baharira há ibyaha de byanyu. perdoar a vocês também. Imana idufashe cyane. Deus nos dá perdão. Imana itugirire neza. Deus ajuda nós. Muri kino gitondo cy'uno munsi, Nessa manhã do dia de iri hoje, jambo ry'uno munsi essa palavra, rigomba kutwigisha iki? o que é que está a ensinar a Rigomba nós? kutubwira O que iki? é que está a dizer a nós? Rigomba kutubwira yuko E está a dizer que tugomba guharira temos que perdoar, umuntu wese agaharira mugenzi we. cada perdoar o seu irmão, Umuntu wese agatanga imbabazi. cada dá perdão. Umuntu ntashobora kugira ngo asabe Imana imbabazi Não pode ir pedir perdão a Deus ku byo yacumuye ku Mana, naquilo que tu pecaste contra Deus, kandi nawe atagomba gutanga imbabazi. quando não quer dar perdão ao próximo. Imana idufashe E cyane. Deus ajuda nós. Tugirire imbabazi abandi. E perdoar aos outros. Umuntu nakugirira nabi, O seu próximo, quando ofende a umuntu ti, nagutsitaza, se ele te
te ofende, mugirira imbabazi perdoa-lhe, kugira ngo nawe para que imana ikugirire imbabazi Deus também perdoa a ti ku byo wayikoreye byose. aquilo tudo que tu fizeste. imana idufashe cyane, Que Deus nos ajuda. n'isezerano ryiza É cyane uma boa promessa imana yasezeraniye que Deus prometeu ku bantu batanga imbabazi, aos que perdoam aos ku bantu outros, baharira, àqueles que dão perdão ngo aos niyo outros. baharira abandi E quando perdoar ao próximo, imana nayo izoca ibaharira. Deus vai perdoar a hanyuma eles. bace bahagarara E depois ficar em pé, basenga imana, orar e clamar a Deus. ngo ibyo bazoba bahagaze E basaba tudo imana, aquilo que eles vão pedir a bahagaze Deus. mu kwizera, E confiando em Deus, ibyo bintu bazoca bibona n'amaso yabo. vão receber e vão viver. Haleluya. Amém. N'ijambo ryiza É cyane, uma boa palavra. n'ijambo ryiza É uma cyane. boa palavra. ibyo dusengera A byose tudo aquilo que nós pedimos, duhagaze hano mu ngoro y'imana e estando dentro da casa de Deus, cyangwa uri muhiri wawe, ou na sua casa, manza uharire, é bom perdoar primeiro. manza uharire, É bom perdoar o hanyuma imana próximo. nayo iguharire. Hoje Deus vai te ibyo perdoar. ntibyarengana rero, Quando passar nisso, uca uhagarara usenga imana, fica bem e ora a Deus. uyisaba ibyo wifuza E byose, diga todas as coisas que você kandi precisa. imana izobikora, Deus vai te perdoar. nawe uzobibona. Deus vai operar e há de ver. hama niyo wabibona Pode de ver, uzoca uhagarara ushima imana há de ficar em pé para agradecer ao seu Deus. ibyo wasengeye wabibonye. Porque tudo aquilo que pediste a Deus e Ele respondeu. imana idufashe Que cyane Deus nos ajuda. guharira. E perdão. mbega muri kino gitondo, E será que nesta manhã, uyu mwanya turi hano, nesse momento, nta kintu cyagutsitaje, não aconteceu uma coisa que te deixou ferido? nta kintu cyagutsitaje, Não há nada que te feriu? umanze uharire rero, É bom primeiro perdoar. kugira ngo natwe imana Para iduharire. que Deus perdoa nós. hanyuma ibyo tugomba gusaba muri kano kanya, Naquilo que vamos pedir nessa ibyo manhã. tugomba gusaba muri kano Tudo kanya, aquilo que vamos pedir nessa tujye manhã. twitega ko tuzobibona. E vamos ter certeza Imana e idufashe vamos cyane. receber a resposta de Deus. Mbega Que perdoaste o seu próximo. waratanze imbabazi? Já perdoaste? nimba utaratanga Se imbabazi ainda não fizeste muri isso, kino gitondo nesta gishyashya, manhã turaguhaye ikaze estamos a te dar bem-vindo. kugira ngo ugire imbabazi, Para que chega e perdoa aos outros. imana nayo iguha E imbabazi. Deus vai te Hanyuma perdoar. ibyo tugomba gusengera, Há coisas que queremos orar e sobre. twizera ko E tuzobibona. vamos ter confiança que devemos receber a resposta de Deus. imana itugirire Que imbabazi. Deus nos perdoa. n'iri jambo ry'imana, Essa palavra de Deus. nimba uhari, Se estás pronto, abakozi b'imana bari os hano, obreiros estão aqui turaguhaye ikaze. e estamos a te chamar. wewe niwe wiyizi, Tu sabes o seu wewe coração. urazi umutima wawe, Você sabe como que está o seu urazi ingene coração. ugenda, Como que estás a andar urazi ingene nesses utanga dias. imbabazi. Como que estás a perdoar nesses dias. ivyo wewe aho wicaye ngaho Isso urabizi. aonde estás sentado, você sabe como que estás no seu coração. abakozi b'imana bari ngaha, Os obreiros estão aqui. nimba hari icyakugoye, E se há alguma coisa que não andou bem, turaguhaye ikaze. estamos a te dar bem-vindo aka kanya keza nesse bom momento imana que itwemereye Deus nos deu kongera guhagarara hano mu ngoro yayo. para conseguir ficar em pé e pregando a palavra de iri Deus. teka imana iduteye Que Deus, essa oportunidade que Deus nos deu, ntituripfishe não ubusa, podemos deixar passar em vão. ntusubire inyuma Não volta assim que você veio ou assim que ouviste a palavra, udasabye imbabazi imana, sem pedir perdão a Deus. kandi nawe umanze utanga imbabazi. E o que dá é que tu tens que primeiro pedir, dar perdão ao seu próximo. imana ibahezagire cyane. Deus nos abençoe. uhari turaguhaye ikaze Se alguém está, podemos orar para ele kugira ngo imana idufashe cyane, e para que Deus te ajude. kugira ngo ntusubire inyuma uri umuhombe. Não dá para voltar perdido. uyu mwanya ni umwanya w'igiciro É kinini cyane. momento, dia, tempo de graça. uyu mwanya ni umwanya uhambaye. É tempo muito grande. hariho ababifuza ntibawuronke, Muitas pessoas costumam a precisar, mas não apanham esse tipo de tempo. ariko uronse kano kanya Mas você que conseguiste esse momento, tunganye ubugingo bwawe. é bom preparar a sua vida. imana ifashe cyane. Que Deus nos abençoe. dusabe umurongozi w'inama pastor finiyasi asenga imana, Vamos pedir o pastor Fenias orar asengere a Deus para asengere bano bantu esses que chegaram aqui, kugira ngo imana ibagirire imbabazi ku byo para bakoze que byose. Deus perdoa todos os seus pecados. amen. Amém.
izina rya Yesu Kristo turashimye Mana turakengurutse ku ijambo ryawe, ijambo ry'ububasha, ijambo ry'ubushobozi, ijambo ryigisha gusaba imbabazi, kandi uko nawe waraduhariye mu izina rya Yesu. Abasaba imbabazi nabo bazoharikwa. None rero abantu baraje gusaba imbabazi, baragucumuye ko Mwami, bararavye mu ijambo ryawe basanga baragucumuye ko. Nuko rero turasenze, turasabye ngo amaraso yawe Yesu Mariya akora igikorwa, turasabye ngo bagirire neza Mana, bahagararire mu bushobozi bw'Imana, bahagararire mu nkomezi z'Imana mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rishikira bari kure, abantu bose bazokumvira ijambo ryawe Mwami, baze bikubita imbere yawe bapfukame kandi baze bagirirwa imbabazi. Turasengera abantu bari kure mu izina rya Yesu bakeneye gusaba imbabazi, nawe ntubagirire imbabazi kuri Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu akora igikorwa, abantu banezerwe bongera basubize inkomezi z'Imana. Urakoze, turagushimiye, biratunezereye kubyumvise kandi kubababariye. Mu izina rya Yesu Mwami wacu tubisabye, amen. Alguém está doente? Birashoboka ko mu bugingo bwawe wumva bitagenda neza, Pode ser que na sua vida está sentindo que o corpo não está bem. no mu gihe ca Yesu niko vyagenda. No tempo de Jesus também era assim. Abagwayi baraza kuri we Os doentes vinham a ele bafise ukwizera, com fé akababwira ati ukwizera kwanyu e kurabakijije. ele falava que a sua fé os cura. Nawe kubwo kwizera kwawe Você também, urashobora pela sua gupfukama fé, hano pode, indwara yawe. pode aproximar aqui e a mostrar a Jesus a sua doença. Kubwo kwizera kwawe E pela sua fé, ukaba ufise uwundi muntu ari muhira, também se existe alguém que está na sua família em casa, urashobora gupfukama mu kibanza pode ciwe ajoelhar no seu lugar kugira ngo Yesu nawe amushikire. para que Jesus visita aquela pessoa. Ukuboko kw'Imana si kugufi, Porque a mão de Deus não é curto para chegar lá. kurashobora kumushikako E chega e toca naquela pessoa que está doente em casa dele. kubwo kwizera kwawe. Por causa da sua fé. Reka dusabe Pastori Nestori Vamos pedir ao pastor Nestor asenga Imana. orar a Deus. turagukengurukiye cyane kubwira ijambo twumvise. Haleluya. Muni wasenga wizere ibyo usengeye bihawe, ariko muni waduze ikiganza gusenga kibuka ko ari ufise icyo mupfa umuharire kugira ngo nasaguharire. Mana, turarambitse ibiganza kuri aba bantu Mana bamaze guharira, turarambitse ibiganza kuri uyu muntu Mana yigiriye imigabo aho ari hose Mana, aciye bugufi akavuga ati ndahariye mugenzanje, kandi uyu muntu asanzwe afise icago. Iki cago Mana urakizi, sinzi ko ari umutwaro wo mu buryo bw'Imana bw'umubiri, sinzi ko ari umutwaro wo mu buryo bw'imibereho, ariko ikimugoye Mana urakizi kuko ntaciyobewe kuri buri muntu. Mu izina rya Yesu ndamushitse kw'iri sezerano kuko yamaze guharira umwasi wiwe. None rero mu mutima arafise ico asaba Imana, aravuga ngo ntabara. Hari abantu bariko baranyikizwa n'imitwaro itandukanye, hari abantu bari mw'irinde ridasanzwe, hari abantu bari mu madeni akomeye, hari abantu bari mu gihombo, hari abantu bari mu rwanko rudasanzwe mu muryango, hari abantu Mana bariko baribaza nimba hariho Imana, hari abantu Mana bamaze kwihebura mu izina rya Yesu, hari abantu bafise imanza imbere yabo batabona uko bizogenda, hari abantu batagira imbere n'inyuma. Tugufise nk'Imana bamaze guharira Mana, bashitse kw'iri sezerano mu izina rya Yesu. Haleluya, bashitse kw'iri sezerano, nibizere nibakire ico basengeye, kuko Mana umaze kubagirira neza, umaze guhanura kandi nawe wumviye bahariye. Nawe Mana bageze kw'iri sezerano bakize, hindura Mana amateka mu izina rya Yesu, bakure k'uyu mutwaro mu izina rya Yesu. Wa mutwaro uri iki imbere y'umwana w'Imana? Uri iki? Turakuranduje
turagutegetse mu izina rya yesu ntabwo ugende umuntu w'imana, uyu muntu aciye bugufi, uyu muntu yubashye ijambo, uyu muntu yahariye mu izina rya yesu abone mana ivyamwa vyo guharira kino gitondo. Mana turasengeye umuntu wese yahariye abona ivyamwa vyo guharira. Urakoze kuri Imana, urakoze kubikoze, urakoze gukoze kuri buri muntu wese ahari hose mu izina rya yesu. Urakoze kubagiriye neza, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze uko. Amen. Over the horizon.